kita suka pertanyaan kecil gitu ya, yang ditambahkan itu ke dalam akhir dari kalimat. Jadi these are called question text. Ya, pertanyaan kecil itu termasuk sebagai pertanyaan kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah istilahnya adalah question text, and they are used to invite someone to agree with. Jadi pertanyaan ini sering dilontarkan ya untuk mengundang seseorang ya untuk setuju nih sama kamu ya. Jadi question tag itu contohnya seperti ini. Jadi statementnya adalah the music is very loud, isn't it? Iya kan, gitu kan. Musik itu kencang banget ya. Iya kan, gitu ya. Bener kan, gitu. Jadi the simple question text use the verb to be with a pronoun matching the subjects of the sentence. Jadi pertanyaan yang sederhana ini menggunakan to be menggunakan kata kerja to be dengan ditambahkan dengan kata ganti yang sesuai dengan subjek dari kalimatnya. Contoh lainnya lagi untuk question text, he's tall, isn't it? Dia tinggi, ya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan to be ya, is itu kan to be ditambahkan not ya. He's tall, isn't he? You're cold, aren't you? Ya, jadi balik lagi ya, to be-nya itu disesuaikan lagi dengan subjeknya. Jadi karena di sini kan it, jadi pakainya is. Karena he, jadi kata ketiga tunggal ya, karena he, maka pakainya is. Tinggal ditambahkan not. Karena di sini subjeknya you, jadi di sini pakainya are. Ya. I am late, aren't I? Nah, untuk I, di sini kita selalu untuk statements with I use aren't I, not am I. Jadi kalau in the negative question tag itu kita menggunakannya aren't I, bukan am I. Walaupun di sini I-nya itu selalu pakai am, jadi di sini pakai aren't I. Ya, kemudian I'm not talking too much, am I? Nah, jadi kalau di sini kalimatnya, kalau di sini statementnya negatif, ya di sini statementnya negatif, maka question text-nya kebalikannya ya. Kalau di sininya statementnya negatif, maka question text-nya positif. Kalau statementnya positif, ya positif, ya kalau ini kan I am late, nggak ada kata not-nya, maka dia termasuk positif. Maka question tag-nya yang harus negatif. Jadi harus salah satunya ya. Nah, bagaimana cara membentuk question text? Jadi, contohnya ya, how to form question text. Ya, a positive statement is followed by a negative question text. Jadi, kalau statementnya positif, maka negatif question text-nya harus negatif. Kalau statementnya negatif, maka diikuti dengan question tag yang positif. Jadi selalu apa tabrakan bukan tabrakan ya apa selalu beda selalu berbeda gitu ya. Apa gimana Kak? Ya selalu bertolak belakang gitu ya. Kalau yang satu positif, maka yang satu lagi negatif. Kalau yang satu negatif, maka yang satu lagi positif. Nah, tipnya, jadi kalau question text ini are mostly used in informal situation. Jadi, question text ini selalu digunakan untuk casual conversation ya, bukan formal situation. Jadi hanya untuk teman-teman yang kamu kenal. Ya. Contohnya, the music is very loud, isn't it? Ya. The music isn't very loud, is it? Ya. Oke, kemudian kita coba ke latihannya ya untuk untuk mengetes nih kemampuan Kak Titi. Apakah Titi menyerap nih materi yang tadi sudah aku ajarkan. Ya, contoh yang pertama ya adalah they're good dancer, aren't they? They're good dancers, aren't they? Ya. Untuk selanjutnya nomor 1 sampai 7 bisa dilanjutkan ya Kak Titi, dilihat dari gambar ini ya. Number 1, she's not very well. Is she? Ya, Gitu, Ma'am. betul. Number 2, you are not living now. Are you? Ya. Number 3, her dress is beautiful. Aren't he? Aren't she? Her Aren't her gitu, Miss? is isn't
Isn't her? Isn't she? Oh, isn't she? Kepemilikan ya, possessive adjective. Uh-uh. Oh iya, that is ya. Isn't she? Mm-mm. Number 4. John's hilarious. Hilarious, bacanya bener Iya, gitu, Miss? hilarious. Tahu nggak hilarious artinya apa? Hilarious, nggak tahu. Lucu. Jadi ini dia kan lagi kebalik apa? Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia mencoba melucu. Hilarious, lucu. Lucunya tuh di sini lebih tinggi ya tingkatannya dari funny. Kalau funny tuh lucunya tuh biasa aja. Tapi kalau hilarious itu lucunya tuh lebih tinggi dari levelnya daripada funny. Sangat-sangat lucu gitu ya. Nah, John's hilarious. Apa? John's hilarious. John hilarious. Question tag-nya? Isn't he? Ya, number 5. Number 5. You are tired, aren't you? Yeah, you're tired, aren't you? Number Aren't 5. you? And number 6. Number 6. The music is fantastic. Isn't it? Yeah, isn't it? Number 7. The food isn't healthy. Is it? Ya, selanjutnya ya, 1.5. Say the sentence out loud, adding question text. Okay, sebagai contoh, as for the example, she is a great guitarist, isn't she? Selanjutnya number 1 until number 5. Kak Titi, continue please. Number 1. This venue isn't very nice. Is it? Yeah, number 2. Number 2. The weather is perfect. Isn't it? Yeah. Number 3. The food is delicious. Isn't it? Yes. Number 4. You're dressed nicely. Aren't you? Yeah. It's very cold. Isn't it? Yes. Yeah. Selanjutnya kita akan mendengarkan listening ya, videos and answer the question. Jadi ini ada percakapan tentang 5 people are attending a birthday party. 5 orang ini sedang mendatangi sebuah pesta ulang tahun ya. Oke. Selanjutnya, bentar. Happy birthday, John. It's a wonderful party, isn't it? Thanks, Uncle Don. May I introduce my boss, Wilma Barrington? Wilma, this is my uncle, Don. Pleased to meet you, Wilma. Delighted to meet you too. Wilma, I'd like you to come and meet my friends, Julie and Chung. Guys, this is Wilma, my boss. It's great to meet you, Wilma. You too. And great to meet you, Chung. The band's great, isn't it? It certainly is. I'm starving. The food looks absolutely delicious, doesn't it? Yes, Julie. It looks lovely. Let's dance first. We can eat later, can't we? Okay then, Chung. One dance, and then I'm going to the buffet. Oke. Dapat Titi? Yes. Number 1.
John is Wilma Barrington's boss. False. False. Number 2. Number 2. Wilma only met one of John's friends. False. False. Okay, number 3. Number 3. Julie and Chung are friends with John. True. Number 4. Number 4. Chung doesn't like the band playing at the party. Yang ini apa ya? Gak tahu yang ini deh, yang number 4 gak tahu. Oke, nanti kita skip dulu number 5. Number 5. Julie looks at the food but says she isn't hungry. Julie. True? True or false? True gak sih? Gak tahu deh. Nggak Yang tahu. false Number aja. 6. False. Number 6 true. Chung Oke. swore to dance before eating. Oke, kita dengerin lagi satu kali lagi ya. Happy birthday, John. It's a wonderful party, isn't it? Thanks, Uncle Don. May I introduce my boss, Wilma Barrington? Wilma, this is my uncle, Don. Pleased to meet you, Wilma. Delighted to meet you too. Wilma, I'd like you to come and meet my friends, Julie and Chung. Guys, this is Wilma, my boss. It's great to meet you, Wilma. You too. And great to meet you, Chung. The band's great, isn't it? It certainly is. I'm starving. The food looks absolutely delicious, doesn't it? Yes, Julie. It looks lovely. Let's dance first. We can eat later, can't we? Okay then, Chung. One dance, and then I'm going to the buffet. Ya, jadi yang number 1 itu true ya Kak ya. John is Wilma. Balik ya. John is Wilma. Oke, false ya benar. Number 2, Wilma only meets one of John's friend. False atau true? Yang cewek itu siapa tadi namanya? Julie itu temannya Wilma atau temannya John? Teman John, jadi false ya. Number 3, Julie and Chung are friends with John. True, betul ya. Chung doesn't like the band playing at the party. True or false? Gak tahu itu. Nggak tahu. Coba kita dengerin lagi nih. Happy birthday, John. It's a wonderful party, isn't it? Thanks, Uncle Don. May I introduce my boss, Wilma Barrington? Wilma, this is my uncle, Don. Pleased to meet you, Wilma. Delighted to meet you too. Wilma, I'd like you to come and meet my friends, Julie and Chung. Guys, this is Wilma, my boss. It's great to meet you, Wilma. You too. And great to meet you, Chung. The band's great, isn't it? It certainly is. I'm starving. The food looks absolutely delicious, doesn't it? Yes, Julie. Jadi tadi kan dia bilang the band is apa tadi? Dengar nggak saya titik? The band is red. Yang cewek yang tadi siapa? Julie ya. Bilang dan kemudian si Chung mengiyakan kan? It certainly is. Doesn't it? Yes, Julie. The food looks absolutely delicious, doesn't it? Yes, Julie. It looks lovely. Let's dance first. We can eat later, can't we? Okay. The band's great, isn't it? It certainly is. Ya, the band is great, isn't it? Ya. Jadi Chung setuju ya kalau dia suka sama musiknya, jadi true ya. Nah, yang ini udah benar.
Chung wants to dance. Oke. Selanjutnya, ini kita masuk ke formal and informal conversation. Kalau kita ngobrol nih sama teman-teman kan kita kan ngobrolnya tuh selalu menggunakan casual conversation ya, informal language. While greeting people at work may use formal language. Jadi itu ya bedanya ketika formal language atau formal conversation itu digunakan untuk bahasa perkantoran. Di kantor kan kita selalu menggunakan bahasa yang formal atau baku. Tapi ketika kita berbicara dengan teman-teman kan kita nggak pakai bahasa yang baku kan. Makanya kita menggunakan bahasa casual. Jadi contohnya ini ya, kalau formal itu Good morning, Mrs. Bescos. Sorry, aku baca kalian ya. How are you? I am very well, thank you. Itu cara meresponnya. Kalau formal situation atau in the office, ya. May I introduce Emma Wilson? Ya. I'm very pleased to meet you. I'm delighted to meet you too. Delighted itu sangat senang ya bertemu dengan kamu. Jadi selain it's nice see you, it's great to meet you, bisa seperti ini. Tapi ini informal informal situation. Ya, kalau informal situation ya casual itu jadi seperti ini. Hi Jane, how are you doing? Fine, thanks. Ya. This is Martha. Great to meet you. You too, gitu ya. Jadi kelihatan ya dari sini ini formal dan informal. Ya. Selanjutnya ya mengisi kata yang kosong ini ya menggunakan phrases in the panel. Panelnya ada di sebelah kanan. Ya, yang contohnya seperti yang pertama ya. Good evening, Mr. Fisher. How are you? How are you-nya udah jadi udah dicoret ya. Number 1, kira-kira apa nih Kak? Titik jawabannya. Great. Great to meet you. 2. Number 2. This. This is task. Number 3. I am. Ya, delighted to meet. Nggak ada you-nya. Delighted to meet. Number 3. I am. I am delighted to meet you, Miss McIntosh. Mrs. McIntosh. McIntosh. Ya, number 4. Number 4. Hi Cameron, how are you doing? Ya, hi Cameron, how are you doing? Number 5. Number 5. May I introduce Dev Chandra? Ya, may I introduce Dev Chandra? Dev Chandra. Oke, selanjutnya menandai atau mark the best reply to each greeting. Misalnya kalau yang pertama contohnya Hi Joe, maka ini kan termasuk informal ya. Jadi jawabnya bisa Hi Mandy, bukan good afternoon Mrs. Sullivan ya. Yang nomor 1 apa kira-kira Kak? Good evening, Mr. Lee. How are you? I'm very well, thank you. Ya, I'm very well, thank you. Number 2. Number 2. I introduce what I'm delighted to meet you. May I introduce Ruth Tate? Yeah, I'm delighted to meet you, Miss Tate. Number 3. Number 3. I'm very pleased to meet you too. Yeah, I'm very pleased to meet you too. Number 4. Number 4. This is Vicky. Great to meet you. Yeah, great to meet you. Number 5. Kaya, lovely to see you. Pete, great to see you too. Yeah, Pete, great to see you too. Ya, kemudian respond to the audio and speaking out loud. Yang pertama adalah may I introduce Mr. Tom Green. I'm delighted to meet you. Okay.
Sebentar. May I introduce Mr. Tom Grant? Ya, I'm delighted to meet you. ya, contohnya ya. Oke, number one, sorry. Number 1. Hi, Andrew. How are you doing? Fine, thanks. Fine, thanks. Ya, fine, thanks. Number 2. Great to meet you, Camilla. Great to meet you, Camilla. You too. Belum. You Yeah. too. You too. Okay, number 3. I'm very pleased to meet you. I'm delighted to meet you too. I'm delighted to meet you too. Ya. 4. Jatinder, this is my friend Amy. Great to meet you. Great to meet you. Ya. Number 5. Good morning, Mr. Watt. How are you? I'm very well, thank you. I am very well, thank you. May I introduce Mrs. Girdwood? I'm very pleased to meet you. I am very pleased to meet you. Okay, the last one. This is Shahid. Great to meet you. Great to meet you. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke vocabulary ya. Untuk nama-nama negara ada yang baru tahu nama bentuk benderanya dan nama negaranya? Gak ada sih, Miss, tapi memang aku kan gak hafal. Gak hafal Pengen apa? benderanya. Pengen? Gak hafal Oh, tidak benderanya, Mas. hafal. Tidak hafal benderanya, tidak tahu ya sebelumnya. Oke, jadi ini ya nama-nama negara. Kalau Inggris itu UK atau singkatannya dari United Kingdom. Ya, terus ada Spanyol itu Spain ya. Greece itu apa? Tahu nggak Greece? Greece negara Amerika bukan, Miss? Bukan Greece. Kalau Amerika kan ini. Mana Amerika ini? Oh, Ya kan? itu. Ya. Kalau Kanada ini kan apa? Dia Kanada itu negara sendiri ya. Dia bukan di Amerika, Kanada. Oh, gitu. Bukan negara Mm. bagian Amerika berarti? Bukan. Dia negara sendiri ya, Kanada. Benderanya aja sendiri. Kalau benderanya dia ada mirip-mirip nih ya, Kak. Yang contohnya yang Egypt nih sama Sudan ya. Cuma garis ini doang. Ya nggak sih? Iya, garis sama logo. Ya, garis sama logo. Terus Netherlands sama French juga kan? Banyak yang mirip-mirip ya. Ini juga Peru sama Kanada nih juga mirip-mirip, cuma logonya aja. Sama besarnya ya. Ya. Paraguay sama Netherlands juga mirip ya. Cuma ada tengahnya aja loh. Algeria, oh mirip sedikit ya sama Nigeria. Mirip sedikit. Ya. Uruguay sama Argentina juga ya. Mirip-mirip. Ya, terus ini juga ada lagi nih. Greece itu Yunani ya. Yunani. Terus ada ini UAE, UAE sama ini ya Kak. Sudan nih mirip ya. UAE. Ya, UAE sama Sudan itu mirip dikit ya. Mirip sedikit ya. Indonesia sama Singapura juga mirip ya. Cuma ada bintangnya dari situ. Australia nih sama New Zealand mirip banget. Ya. Cuma ada titik-titiknya aja beda, titiknya mirip sedikit, tapi logo titiknya ini mirip,
cuma dia ada ini bintangnya di Beda sini warna. gitu. Ya, terus titik-titiknya juga posisinya sama loh. Ya, Australia sama New Zealand. Cuma dia kalau Australia kan ada di benua Australia. Kalau New Zealand itu ada di kepulauan kecil gitu ya. Beda. Mm-mm. Selanjutnya kita masuk ke where things are ya. Nah, ini nih preposition of place ya. Kalau sebelumnya kita udah pernah belajar preposition in, on, at ya, ini ada lagi by sama of itu juga termasuk preposisi. Nah, jadi di sini ya many location must have a particular preposition before them. Jadi sebelum lokasi titik-titik tertentu itu sebelumnya ada kata depannya ya, atau dalam bahasa Inggris disebutnya preposition of place, ya preposisi tempat. Nah, jadi kalau misalnya ini in the north, artinya north itu utara. Kalau misalnya ada apa sih namanya, kiblat ya, masuk macam kiblat gitu ya. Kalau ini kan N itu artinya utara. Kalau dalam bahasa Inggris U ya. Apa mata angin gitu, mata angin ya. Arah mata angin. Jadi ini in the north ya, dia ada di utara. Kalau di atas ini, di atas gunung, jadi dia pakai in the mountains. Kalau di hutan, dia masuk yang adalah in the forest. Di kota, in the city. Kalau di laut, maka on the river. Kalau di pinggir laut, ya, maka itu preposisi yang digunakan adalah by the sea. Kalau misalnya coast, tahu nggak coast apa? Di pinggir apa itu? Titik coast. Pinggir pantai? Ya, pinggir pantai ya. Atau di pesisir. Pesisir. Oh iya, Tahu ya pesisir? Mm-mm. Pesisir pantai, pinggiran pantai. Jadi itu menggunakan preposisi of place on the coast. Ya. Kalau di atas pulau itu bisa menggunakan on an island. Ya, cara membacanya, walaupun di sini tulisannya tuh pakai S, ada island. Tapi cara membacanya itu S-nya nggak dibaca. Jadi island, island, island ini ya. Jadi kalau ini kan ada S-nya nih, Island. Ya. Jadi S-nya nggak dibaca, ya, S-nya nggak dibaca, terus kan I itu dibacanya I. Jadi Island, Land itu dibacanya gini, Land, Island, Island. Jadi S-nya nggak ada. Ya. Kalau of the coast, yaitu di sini ya, di atasnya off the coast. Tahu nggak off the coast itu artinya apa, Pak? Lepas pantai? Ya, lepas pantai. Lepas pantai. Itu off the coast. On the coast, pinggir pantai, off the coast tuh kalau ini ya, seperti itu. Ini on the river ya, di dalam sungai gitu ya. Nah, kemudian ini kita baca tentang compass point and useful phrases. Ini ya, kalau ini kan artinya the opposite side of the world. Kalau diputar gitu, jadi maka ini adalah around the world. Ya. North, northeast, ya. Kan apa? Utara, tenggara gitu kan ada lagunya. Ya, north, ini northeast, east, southeast, south, southwest, west, dan northwest. Jadi ingat aja, north itu artinya utara, east itu timur, south itu selatan, west itu barat. Ya, north itu utara. Ini adalah useful phrases. Selanjutnya coba dibaca nih Kak titik 3.3. Read the postcard and fill in the gaps with the correct preposition of place. Dear Yasmin, we are having a nice time on the island of Tenerife, which is just in the African coast.
Today, we are at the city of Santa Cruz. Our hotel is in the coast. It's great because I love being in the sea. Ya. Tadi yang ini yang atasnya. We're apa tadi di sini? We're titik-titik the city. In the city. Ya, in the city. Kalau ini which is just titik-titik the African coast. Is just The island of Tenerife, which is just and at, the African. kan kita tadi kayaknya In the pakai African. in, by, on. Oh yeah. Maaf. In the African coast. In the. Kalau coast tadi kan off ya. Oh, lepas pantai. Jadi ini, nah, we're having a nice time on the island of Tenerife, which is just by the African coast. By, yeah. Today we are in the city of Santa Cruz. Our hotel is, hotelnya kira-kira ada di mana? Ada di mananya pesisir? Hotel. Is in the coast. In the coast. In the coast, which is great because I love being in the sea. On ya, jadi our hotel is on the coast, kan di atasnya. Ya. Oke, selanjutnya coba menjawab ini ya. Listen to the audio and answer all the questions. Joe and Patsy are on a trip around the world. They introduce themselves to some other travelers. Jadi Joe sama Patsy ini lagi keliling dunia ya. Kemudian dia bertemu dengan orang dan memperkenalkannya ke teman-temannya yang lain ya, para travelers. Hi, I'm Joe, and this is Patsy. Hi, I'm Raj. Where are you from? We're from the UK. You're English. I'm English, and Patsy's Scottish. Where are you from, Raj? I'm from Durban in South Africa. That's on the coast, isn't it? Yes, the East Coast, right by the Indian Ocean. Nice. What town are you from, Patsy? I'm from the Isle of Skye. It's a little island off the west coast of Scotland. And you, Joe? I'm from Manchester. It's in the northwest of England. I've heard of it. Football, right? Oh, here's Carla. Carla, meet Joe and Patsy. Hi, Carla. Where are you from? I'm from Tasmania. It's a beautiful island off the south coast of Australia. Nice to meet you. You too. Oke, dapat nggak Kak Titi? Number 1. Number 1. Where is Raj from? South Africa. South Yeah. Africa. So, number 2. Number 2. Where is the Isle of Skye of the coast? Of the coast. Number 3. Number 3. Where in England in Manchester, the northwest? Yeah, number 4. Number 4. Where is Tasmania, south of Australia? Yeah, number 5. Who doesn't live on an island? Siapa yang nggak tinggal di pulau? Raj? Raj? Carla, sorry, Carla. Carla. Yes. Oke. Ya, jadi itu ya. Tadi kalau di luar negeri itu dia selalu bilang ya, apalagi di Amerika khususnya, kamu tinggalnya di mananya coast gitu ya, di sebelah mana gitu, West Coast atau East Coast gitu. Jadi kayak gitu ya. Mereka tuh selalu menggunakan mata arah angin gitu ya. Kalau kita kan enggak ya, paling di
Jogja aja ya kayaknya yang menggunakan arah mata angin nggak sih? Kalau Jogja kan selalu ditanya, kalau misalnya arahnya ke sini tuh gimana? Jadi kalau misalnya mau pergi ke sana gimana caranya? Oh, pergi ke arah selatan berapa kilometer gitu nggak sih kalau di Jogja ya biasanya? Biasanya gitu. Iya kan? Biasanya gitu memang, Miss. Emang udah begitu ya. Jadi makanya tuh kadang-kadang orang-orang yang datang ya visitor-visitor lokal, domestic visitor gitu bingung gitu ya. Aduh, ini gimana nih ya? Aku nggak tahu soalnya mana. Kadang-kadang kita kan juga bingung ya. Utaranya di sebelah mana gitu kan? Nggak tahu memang, taunya kanan kiri kalau aku, Miss. Iya, betul. Kalau di Jakarta kan bilangnya kanan sama kiri, tapi kalau di Jogja sendiri bahkan kalau misalnya kita nanya sama tukang becak tuh tukang becaknya pasti bilang, "Oh, nanti arah sebelah apa? Selatan belok kiri." Nah, aduh, suka udah nggak ngerti lagi tuh ya kayak gitu. Nah, kalau di Amerika tuh juga sama ya. Mereka selalu menggunakan arah angin, mata arah angin. Jadi mereka tuh selalu tanya, kamu tinggalnya di mananya? Di West Coast atau di East Coast gitu ya. Selalu ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak LA itu masuknya East Coast apa West Coast gitu ada bagian-bagiannya gitu loh. Kalau Florida itu masuknya kemana? Jadi hawanya tuh panas kalau Florida karena dia kalau nggak salah tuh di East Coast gitu kalau nggak salah ya. East Coast pinggir pantai gitu lah ya. Pinggir pantai. Iya, dia dekat sama pantai. Jadi apa sih istilahnya? Yang ada segitiga Bermuda kalau nggak salah ya, Florida ya. Florida dekat segitiga Bermuda ya. Bener nggak sih, Miss? Aku juga kurang paham sih Kak ya kalau masalah mata angin gitu. Ya, yang aku tahu Florida itu memang apa daerahnya tuh hawanya panas ya. Florida dia tuh West or East Coast ya. Jadi versus West atau East Coast. Nih coba kita cek di sini. Google. West Coast versus East Coast. Jadi banyak juga loh lirik-lirik ini digunakan untuk hip hop, penyanyi hip hop. Ya. What's the difference East Coast versus West Coast? Ya, jadi kayak gini nih. Di city life sama lifestyle gitu ya. Kalau US nih, US America is a vast country filled with many different landscape and cultures ya. City life. Nah, kalau di East Coast itu seperti di New York itu masuknya East Coast. Jadi apa? Kehidupannya tuh cepat gitu, fast pace ya. People are often hurrying ya. Jalannya tuh cepat dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya East Coast. Ya, sama kayak di itu ya. Kalau jalannya cepat sama kayak di Singapura ya jadinya. Itu East Coast. Ya, terus jadi ada perubahan-perubahan gitu ya. Climate-nya, nature-nya ya berubah. East Coast ya itu jadi termasuk nih kalau East Coast and West Coast two are extremely different places when it comes to lifestyle in each cater to different types of people. Jadi kalau misalnya udah di East Coast udah ada bedanya ya, mulai dari city life, dari orang-orangnya, semuanya itu berubah. Cultures-nya, city life ya. Nih, kemudian bisa dilihat Los Angeles ya. East Coast tadi ya, itu masuknya ke tadi New York itu masuk ke East Coast. Jadi dia tuh ada bagian-bagiannya ya. What is different? Nah, ini bedanya. Nah, kalau bisa lihat dari gambarnya aja kali ya nih. Kalau West sama East. Kalau West tuh bisa dilihat ya. Kalau West dia tuh lebih ke pantai-pantai gitu loh, Kak. Kalau East dia lebih ke perkotaan. Makanya tadi New York itu masuknya kan ke East Coast. Ya, jadi dia masuknya ke perkotaan gitu. Kalau gedung-gedung tinggi sih kalau New York.
Mm-mm. Kalau west, mungkin kehidupannya tuh lebih santai gitu nggak sih? Karena dia tuh kan apa ke arah pinggiran gitu ya. Jadi ada perbedaan lifestyle dan attitude-nya. Nah, kalau kamu pernah dengar apa nih penyanyi rap ya namanya Tupac. Oh, dia itu dari West Coast hip hop. Tupac Shakur ya. Kemudian ada LA itu dari mana? Dari West Coast. Jadi LA itu kalau misalnya kamu tuh pernah lihat ya LA itu kan suka banyak ada pantai-pantai. Jadi dia masuknya tuh West Coast ya. Jadi nih bisa dilihat di gambarnya. Kalau East dia ada pantai juga tapi ada banyak perkotaan ya, ada banyak gedung tinggi gitu. Berarti masuknya west ya, Miss. Kenapa? Kalau LA berarti masuknya west ya. LA ya masuknya West. Kalau New York dia masuknya East Coast. Nah, coba kita cek lagi. What is the difference? What is the difference between East Coast dan West Coast time? Oh, dia juga tuh ada perbedaan waktu ya, kayak ada 3 jam. Jadi ada perbedaan waktu ya, PST dan EST, Pacific Standard Time. What is the difference? Jadi the West Coast of USA itu 3 jam lebih awal ya daripada the East Coast. Oh gitu. Kayak Iya, WIB sama WITA gitu ya, Miss. iya kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan gedung juga. Jadi kalau East Coast itu known for its green rolling hills and forests ya. Sementara kalau the West Coast is more varied with dessert. Dessert itu maksudnya bukan apa makanan penutup ya. Di sini kalau dessert yang pakai makanan penutup itu yang esnya double. Jadi dessert itu seperti apa? Tanah yang lapang itu apa tau Kak? Mountains, ya lebih ke apa namanya? Tanah apa Kak? Gurun ya. Gurun. Seperti gunung, jadi banyak bebatuan, kayak gitu-gitu, lebih ke alam ya, nature. Dan ada juga apa famous beaches ya, pantai yang terkenal di California. Jadi kalau di West Coast itu jamnya lebih terlambat ya 3 jam lebih 3 jam ke belakang. Ya gitu. Kalau dilihat dari gambar, kita lihat dari gambarnya. Ini ya, jadi perbedaan West Coast sama East Coast tuh lebih kayak gini nih. Ya kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Ya, ini West Coast tuh lebih ke arah di atasnya gitu Amerika ya. Ini kemudian ada East Coast. Jadi mereka itu terbagi menjadi seperti ini ya. West Coast time. Nah, ini bisa dilihat lagi nih. Nah, ini ada negara-negara bagiannya lagi macam-macam ya. Banyak ya Kak ya. Ya, jadi seperti itu. Company inception. Jadi pola pikirnya juga beda-beda ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi balik ke materi ya. Ini ya, respond to the audio and speaking out loud. Yang number 1 itu adalah what country are you from? I am from Brazil. Ya, jadi kalau country itu sebut nama negaranya, tapi kalau nationality sebutnya adjektifnya. Ya, kalau Brazil maka dia Brazilian, gitu ya. Kalau what town do you live? Kan I live in Indonesia. Tapi kalau adjektifnya apa dari Indonesia? Misalnya aku orang Indonesia, jadi I am Indonesian. Indonesian. Ya, coba kita dengerin dulu ya audionya. What country are you from? I'm from Brazil. Ya, contoh ya. Sebentar. What nationality are you?
I'm Brazilian. I'm Brazilian. Ya. What town do you live in? I live in Santos. I live in Santos. Ya. Where exactly is your town? It's in the southeast of Brazil. It's in the apa Miss bisa diulang nggak? Is in the southeast of Brazil. Coba dengerin lagi. Where exactly is your town? It's in the southeast of Brazil. It's in the southeast of Brazil. Ya. Do you live on the coast? Yes, I live on the east coast. Yes, I live on the east coast. Ya. Kalau ditanyanya coast, jadi jawabannya dia benar, saya tinggalnya di East Coast. What's the capital city of your country? The capital city of Brazil is Brasilia. The capital city of Brazil is Brasilia. Ya. Kemudian nih kita masuk ke precise prepositional phrases. Jadi kalau misalnya di samping, yaitu bahasa Inggrisnya adalah right next to. Di samping ini kayak American ya, American. Ya kalau di depan maka in front of. Kalau di samping selain right next to itu bisa juga apa? Beside, jadi beside di sampingnya. Kemudian kalau misalnya rumahnya itu jauh-jauh kayak gini. Jadi ini namanya halfway between. Kalau rumahnya jauh ke belakang, just to the left of. Misalnya rumahnya jauh sebelah kiri gitu ya. Just to the left of. Kalau rumahnya berseberangan ya atau hadap-hadapan, terus ada jalan lebar gitu ya, jalan utama gitu, berseberangan ya istilahnya. Ini bisa kita sebut juga dalam bahasa Inggris directly opposite ya atau saling apa ya, opposite itu kan lawan arah ya. Nah kalau ini diagonal opposite, jadi bersilang gitu ya, seperti diagonal. Ya, kemudian ini ada match the pictures to the correct sentences. Jadi ada gambar di sebelah kiri, kita cocokkan atau kita jodohkan dengan kalimat di sebelah kanan, ya. Seperti contohnya nomor 1. Itu kan ada gambar rumah sakit ya. It's right next to the hospital. Rumahnya tuh ada di sebelah mana, ya. Jadi kita fokus ke rumahnya warna merah ya. Rumahnya ada di samping kanan, ya. Samping kanan dari rumah sakit. Right next to. Oh, sebentar, bukan samping kanan, tapi ada di samping, ya. Seperti ini, right next to. Jadi right itu sebenarnya bukan apa kanan ya. Oh, rumah sakitnya ini ada berada di mana, bukan rumahnya ya. Right next to the hospital. Oke, selanjutnya Kak Titi number 1. Gimana Kak? Boleh nggak aku acak, Miss? Apa? Boleh nggak aku acak? Acak boleh. Kayak gini, number 4 itu it's halfway between the two store. Number 4. Kita mulai dari number 4. It's halfway between the two store. Halfway. Oke. Benar nggak, Miss? Benar. Number 3, it's on the coast. It's on the coast, ya betul. Number 2, it's diagonal, Miss. Kak, diagonal itu apa? Bacanya gimana? Diagonally opposite. Diagonally. It's diagonally opposite the castle. Number 1. Okay, the castle. The castle. Jadi castle ya, T-nya itu silent atau hilang.
Kayak dibaca castle. Ya, castle. It's diagonally opposite the castle. Mm-mm. Number 1, it's in front of the forest. Ya, betul ya. Coba ini dibaca nih Kak sekarang. Okay. Read the article and write answers to the question as full sentences using preposition of place. Explore the world. The best places to visit this year. Home entries about contact. City profile Durban. Durban. Yang mana? Durban. Durban. Nama tempatnya. Durban is one of the largest cities in South Africa. It is situated by the Indian Ocean on a hook bay on the east coast, which is mild winter climate and its location right next to beautiful beaches. Durban is a surfer. Durban is a surfer paradise. It is also a magnet for tourists, with several fascinating museums about Durban history in the city center. Durban hosted the World Cup soccer match in 2012 and is home to many cultural events like the city's annual International Film Festival. International conferences are often held at the new conference center. Durban is the home of Southern Africa's busiest port and is a major manufacturing center. There are excellent transportation links to many major cities, including Johannesburg in the north and Cape Town on the west coast. Ya. Ada yang kata yang kamu susah pronunciation-nya atau ada kata yang tidak diketahui? Apa ya? Often held. Mana? Often held. International conference are often held. Oh, held. Ya. Held itu maksudnya, held itu kan dari kata hold, ya, diadakan maksudnya. Oh gitu, sering diadakan di New Conference Center. Selain itu, ada yang susah nggak mungkin? Cara pronunciation-nya menurut kamu? Mungkin cara bacanya sih, misalnya pronunciation-nya. Ya, yang mana? Surfer paradise itu, surfernya kan bingung sih. Surfer. Nah. Surfer, ya, surfer Tetap itu ya? artinya berselancar ya. Oh gitu. Sama aja, bacanya apa? Sama ya, surfer. Sama ya. Yang ini nih, fascinating. Fascinating. Ya, apa fascinating? It's several fascinating. Nggak tahu Miss apa? Fascinating, ya, memukau. Museum yang memukau. Ya, museum yang memukau. Ada lagi nggak yang lain? Kata-kata yang susah menurut kamu? Atau kamu baru pertama kali dengar nggak kata-kata itu? Selain fascinating. On a hook bay. Mana? On the east coast. No, itu. No, kalimat kedua. It is situated. Kalimat kedua atau paragraf kedua? No, kalimat kedua paragraf pertama. Okay, on Durban a hook bay. On a huge bay. Huge. Ya, huge ya. Huge itu besar ya. Huge itu besar, dia lebih besar daripada big ya. Jadi levelnya lebih tinggi daripada big. Ya. Kalau bay itu kan teluk. Oh gitu. Teluk ya. On the east coast. Di apa?
di teluk yang besar ya, di sebelahnya si East Coast ya, on the East Coast. Jadi East Coast itu nama itulah apa daerah ya. Ya, selainnya tidak ada lagi. Sepertinya enggak ada, Miss. Oke, coba kita jawab ya pertanyaan ini sesuai dengan artikel di atas nih. Explore the world. Number 1 udah dijawab ya. Which country is the city of Durban in? Durban is in South Africa. Si Durban ini ada di Afrika Selatan. Ya. Number 1 until number 7. Please continue, Kak Titi. Number 1. Which ocean is Durban situated by? It is situated by the Indian Ocean on a huge bay on the east coast. Yeah. Number 2. Which coast is Durban on? Which coast? Ya, si Durban ini ada di coast yang mana? Apakah di East Coast atau di West Coast? Oh, yeah. On the East Coast. Ya, Durban is on the East Coast. Ya, number 3. Number 3. How close is the city to beaches? Beaches, benar gitu, Miss? Ya, beaches. Ya, ini bedanya ya. Beaches sama beaches. Beach itu ya. Tahu kan bedanya? Beaches sama beaches. Beach. Ya, wanita jalang. Ini cara ininya mirip-mirip ya. Beaches. Beaches. Dia ada haknya. Ini juga ada haknya sih. Yang ini kan pantai ya. Yang ini kan wanita jalang. Beaches. Mirip-mirip. Tapi kalau misalnya kamu membuat kalimat kan nggak mungkin ada dua kata ini bersamaan. Atau bisa jadi ada ya. Tergantung konteksnya mungkin kali ya, Miss. Ya, konteksnya. Based on konteks. Oke, lanjutkan. Number berapa tadi? Number 3. Number 3. How close is the city to beaches? With its mild winter climate and its location right next to beautiful beaches. Yeah. Number 4. Number 4. Where in Durban can you find museum? Durban Museum, right? In the city center. In the city center. Yeah. Okay, number 5. Yeah, itu number 5. Where in Durban conference held? Durban conference held. Apa tadi? Ada? Oh, ini. International conference are often held at the new conference center. Yeah, number 6. Where in South Africa is Johannesburg? Ada tuh di bawah. Johannesburg in the north and Yeah, Cape Town on the Johannesburg west is coast. in the north. Number 6. Number 7, Miss. Oh ya, number 7. Which coast is Cape Town on? And Cape Town on the west coast. Yeah, the Cape Town is on the west coast. Sampai sini ada yang mau tanyakan Kak Titi? Itu, Miss. Mau tanya kalau bahasa Inggrisnya, mari kita lanjutkan petualangan ini. Itu yang benar gimana, Miss? Yang udah. Yang benar maksudnya. Oh, ya. Mari kita lanjutkan petualangan ini kan. Mari Let we continue our journey. Adventures. Adventures ya. Petualangan. Tadi enggak, Kak Titi tadi bilang our journey. Journey. Ya, Bedanya journey. apa, Miss?
Journey sama adventures, petualangan. Kalau journey itu apa tuh, Kak? Apa petualangan nih? Iya. Journey. Oh, bukan. Journey itu perjalanan. Oh, perjalanan. Ya, journey. Perjalanan, melakukan perjalanan. Kalau petualangan itu lebih ke adventure ya. Petualangan. Journey. Oh, journey, ya, perjalanan. Perjalanan ya, Miss ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi, Kak Titi? Sepertinya sudah, Miss. Oke, thank you so much ya for joining. Oke, Miss. Kita ketemu lagi minggu depan ya artinya ya. Minggu depan. Oke, thank you so much. Have a good night. Oke, Miss. Thank you.